अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अच्छा, ठीक है। तो आज हम लोग जो एक नई चीज के साथ आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि बुक डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बुक सीरीज। इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये आज पहला सेशन है हमारा और आज के सेशन के लिए हमने जो बुक चूज की है वो है अपनी तरबियत कैसे करें बाय उस्ताद खुर्रम मुराद। उस्ताद खुर्रम मुराद इज समवन हु इज वेरी हु इज माय फेवरेट राइटर, माय फेवरेट ऑथर। उनकी किताबें माशाल्लाह बहुत गहरी, मुझे लगता है बहुत गहरी होती हैं, एट द सेम टाइम बहुत सिंपल होती हैं और आम नौजवानों का जो आजकल के नौजवान हैं वो बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत रिलेट कर पाते हैं। और क्योंकि आजकल के नौजवानों में किताबों को पढ़ने का रुझान नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, दे डोंट वांट टू रीड बुक्स फॉर वेरियस रीजंस। सो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना ऐसी सीरीज लेके आए जिससे लोग जो पढ़े नहीं हैं मगर अपने रिव्यूज, अपने रिफ्लेक्शंस और जो कुछ हमने उससे सीखा वो हम उनसे शेयर करें। तो उसी के चलते इंशाल्लाह फिर इसकी शुरुआत करते हैं। मैंने ये किताब काफी महीनों मतलब काफी सालों पहले पढ़ी थी और आज इस डिस्कशन के लिए दोबारा हमने जो है इसका स्टार्ट किया है। इस किताब को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो है वो सिर्फ पहला बाब हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी के 2 बाब जो है वो अगले 2 वीडियोस में आएंगे इंशाल्लाह। तो अपनी तरबियत कैसे करें, पहले तो इंसान को ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। इस किताब का एक टाइटल ही एक क्वेश्चन भी है कि हम अपनी तरबियत कैसे करें और अपनी तरबियत क्यों करें। तो आप लोगों ने जो पढ़ा इसमें आप लोग क्या शेयर करना चाहेंगे? तो द फर्स्ट थिंग इज, मतलब जो मैंने पढ़ा मैं उस हिसाब से बताना चाहूँगी कि अपनी तरबियत का जो हम तरबियत का मतलब हो जाता है हमारी ट्रेनिंग जो होती है। हम जो ट्रेनिंग करते हैं अपने लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, तो पहली चीज़ हो जाती है जो हम गोल सेट करते हैं। तो हमने जो गोल सेट करा है हम उसी की तरह से अपनी तरबियत करते हैं। तो जो भी हमारा गोल होता है, हमारा जो पर्पस होता है लाइफ में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, हम उसी तरीके से फिर हमारी तरबियत भी होती है। हम उसी तरीके से खुद को प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हमारा गोल जैसा भी होगा तो हम अपनी तरबियत को वैसे ही करेंगे। और सबसे बड़ी उसमें चीज़ है कि हमें अपने गोल को जो है वो महबूब बनाना है। मतलब हमें अपने गोल को इस कदर हमें उस गोल को अच्छा करना है कि हमें सिर्फ उसी के बारे में सोचना है और उसको अचीव करने के लिए हमें सब कुछ अपना लगा देना है। मतलब हम हर तरीके से उसी के बारे में सोचें और उसी को अचीव करने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। और एक मुझे एक चीज चीज जो इस मैं किताब चाह की अच्छी, जी बोलिए हाँ बोलिए, आप बोलिए। अफशा इज बैक। मुझे इस किताब की एक चीज जो बहुत अच्छी लगी वो ये कि खुर्रम मुराद साहब ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि ये किताब आपकी तरबियत के लिए आपका जो काम है वो नहीं करेगी। हम ये नहीं सोचते कि अब हमने किताब पढ़ ली तो अब हमारी तरबियत हो गई। नहीं, वो जो आपका काम करना है वो आपको करना ही है। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने मैजिक वॉन्ड घुमाया और आपकी तरबियत हो गई, या खुलजा सिमसिम कोई जादू नहीं है कि तरबियत जो है आपकी हो जाएगी। तो उस आपको काम भी इस पर करना है। आप इसको हम लोग ऐसे भी वजीहा आज अफशा। के टाइम से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे अब हमें अगर दुनिया में कोई एग्जाम पास करना होता है, कोई बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है, तो अगर हम बहुत जस्तजू के साथ, बहुत ख्वाहिश के साथ उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या चीज हमारे गोल्स होने चाहिए, हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितना सोना चाहिए, तो हम खुद ब खुद डिसाइड कर लेते हैं। तो ये हम तभी कर पाते हैं जब हमें वो मकसद बहुत ज्यादा महबूब हो। तो उसी तरीके से हमें ये मकसद भी बहुत ज्यादा महबूब रखें कि हम उसी हिसाब से फिर अपने पॉइंट्स लेके चलें कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए। मकसद से रिलेटेड यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। सबसे पहले तो इसका जो नाम है, जो टाइटल है, अपनी तरबियत कैसे करें। तो जब हम एक अकल वाले इंसान बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं आसान लफ्ज़ों में, तो अपनी तरबियत की जिम्मेदारी फिर हम पर होती है। इसलिए इसका टाइटल ये है कि अपनी तरबियत कैसे करें, इट्स नॉट अपनी तरबियत कैसे करवाएं। तो पहले तो यही बात वाज़ेह हो जाती है। दूसरी चीज़ जी जो बिल्कुल, ये बची बहुत है सही बात है। हाँ, अब बोलिए। कि कि अगर हम दूसरों की तरबियत करें तो हम बिल्कुल एक जोर जबरदस्ती करके इसे करवा सकते हैं, लेकिन अपनी के लिए हमें खुद ही अपनी कोशिश करनी पड़ेगी, तभी अपनी तरबियत हो पाएगी। इसके लिए हमें एक और यही मकसद पॉइंट रखना है है। जो
हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली एक मकसद रखना है, और यही पॉइंट है जो आजकल के नौजवान जिस पे तवज्जो नहीं देते हैं उनके लिए। इस शायद ये सवाल कभी उनके जहन में आता भी नहीं है कि हम अपनी तरबियत कैसे करें। तो जी इसीलिए मुझे लगता है कि ये बुक और भी ज्यादा जो है आजकल के नौजवानों को पढ़ने की बहुत जरूरत है कि क्यों करें, क्यों। और इसमें उन्होंने बताया है कि पैदाइश होते ही इंसान की उसकी तरबियत शुरू हो जाती है और आखिर दम तक उसकी तरबियत चलती ही रहती है। जिंदगी में जिन मराहिल से भी वो गुजरता है उन सब में उसको तरबियत की जरूरत पड़ती है। और इसमें एक जी चीज़ ये भी है कि जो तरबियत में हमारा जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा होना चाहिए वो है हमारी पर्सनालिटी, हमारी बॉडी, हमारी सोचने समझने की सलाहियत, हमारी इंटेलेक्चुअल सलाहियतें जो होती हैं, और हमारी जो बोलने की सलाहियत होगी, हमारा जिस्म कैसा रहेगा, तो वो हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसे बिल्डअप हमको करना है, तो उस वहाँ से हमारी जो होती है तरबियत का जो खासा शुरू होता है कि हमारी हमारी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, फिर उसी हिसाब से हमारी तरबियत होगी, हम अपनी तरबियत कर सकेंगे फिर उस तरीके से जैसी पर्सनालिटी हम अपनी बनाएंगे। सवाल यहाँ पर एग्जैक्टली ये है वजीहा कि हम लोग अपनी तरबियत जब स्टार्ट मतलब अब जब हम इसका ख्याल लाते हैं अपने माइंड में, तो स्टार्टिंग कहाँ से करें। हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपना एक गोल चूज़ करना है। जैसे कि हम लाइफ में अगर कोई एक प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो फिर कोई एक पर्सन सिंगल प्रोफेशन रखता है, सिंगल गोल रखता है, मल्टीपल नहीं रखता। अगर रखेगा तो वो कुछ भी नहीं बन पाएगा। एक अगर शख्स सोच रहा है कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सब कुछ बन जाऊँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। और अगर वो ऐसे सोच रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। तो यहाँ तरबियत के लिए भी हमारा ये है कि एक मकसद क्या होना चाहिए जो आइडियल हो, बेस्ट हो, उसी तरीके से फिर हमारे ज़राया बनते जाएंगे और उसी के लिए फिर हम कोशिश करेंगे। तो वो मकसद जो होना चाहिए वो मेरे ख्याल से जो जितना मैंने सीखा कि हमें अपनी लाइफ में जन्नत को हासिल करना और दोज़ख के अजाब से बचना, ये मकसद रखना चाहिए। क्योंकि अगर एक इंसान, ये इंसानी फितरत है कि जब वो अपने उरूज को पहुंचता है कोई शख्स, तो अपना जवाल नहीं देखना चाहता। जो सक्सेस उसके पास है वो चाहता है कि वो हमेशा हमेशा उसके पास ही रहे, वो हमेशा कामयाबी रहे। बट अगर हम इस लाइफ के अगर सक्सेस को अपना गोल बनाएंगे तो ये लाइफ तो टेम्परेरी है। ये तो साइंटिफिक उलूम से भी साबित हो चुका है कि ये वर्ल्ड टेम्परेरी है, एक दिन फना होना है। तो अगर हम इसी की सक्सेस को अपना गोल बनाते हैं तो वो कैसे परमानेंट हो सकती है, सवाल ये है। इसलिए हमें ज़िंदगी जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी, जो कि आखिरत की ज़िंदगी है, लाइफ हियर आफ्टर, उसकी ही सक्सेस को अपना गोल बनाना है। और इस ऐसा किताब में इन्होंने बहुत बेशुमार जो है कुरान की आयत कोट करी हैं, जिसमें मतलब एक जन्नत की नेमतों का जिक्र करके एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए एक मोटिवेशन है कि उसकी नेमतें देखकर इंसान के दिल में एक थोड़ी लालच पैदा हो और मोटिवेशन हो। और दोजख से जिस आयत में डराया गया है उसको भी इन्होंने अच्छे तरह से कोट किया है। एग्जैक्टली एक चीज जो और मैंने इससे सीखी वो ये कि इंसान बड़े बड़े इरादे और अज़्म तो करता है, गोल्स तो वो सेट करता है, मगर क्या वजह है कि वो स्टार्ट नहीं कर पाता। बिगनिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफिकल्ट। तो उन्होंने जो जितना मुझे समझ में आया वो ये कि उन्होंने कहा कि अगर आपका मकसद से आपको मोहब्बत है तो वो जो लैक ऑफ कन्विक्शन की प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी। आपका आपका जो मकसद है उससे आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, वो मकसद आपका हमेशा आपके सामने होना चाहिए। तो मुझे वो चीज लगी कि हाँ हम सोचते तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा है, एम तो करते हैं चीजों में, मगर क्या वजह है कि हम वो स्टार्ट नहीं कर पाते। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और कि ज़रूरी है मकसद से कि मोहब्बत हो। बिल्कुल ये भी ज़रूरी है कि हम बार बार उसकी याद दहानी करें, अपने आप को रिमाइंड कराएं। उसके लिए हम चाहें तो इजी वे ये हो सकता है, जब हम कोई क्वेश्चंस याद करने की कोशिश करते हैं एग्जाम में भी, तो हम अपनी वॉल्स पे लगा लेते हैं उसको देखकर। तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक लिस्ट बनाएं और आज से ये सोचें कि मेरी लाइफ में मेरे क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि हमें सबसे बेहतर हमें पता है। तो हम उनको पूरा नोट डाउन करें, क्या क्या वेज हो सकते हैं जो मेरे लाइफ में मुझे इम्प्लीमेंट करने होंगे और वो मुझे जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो पूरे पॉइंट्स हम सोचें, उनको लिखें। जो जो एक्टिविटीज़ में हम अभी इन्वॉल्व हैं, हम ये देखें कि कौन सी एक्टिविटीज़ में मुझे नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं और कौन से से मुझे पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं। जहाँ नेगेटिव पॉइंट्स है वहाँ सेकेंड थॉट्स आने से पहले ही हमें उसे छोड़ देना चाहिए। तो दैट वुड बी ईजी फॉर अस।
एंड तो वन थिंग इज, मैं एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ कि हमें यहाँ जो मकसद होना चाहिए, जो हमारा गोल है, वो क्लियर होना चाहिए. हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अपने मकसद को लेकर. हमारा एक मकसद जो तय है वही होना चाहिए. फिर अगर हमारा मकसद अच्छा होता है और हमारा मकसद तय होता है तो फिर उसके रास्ते अपने आप ही बनते चले जाते हैं. वो मकसद अपने जराए खुद बनाता चला जाता है. हाँ बिल्कुल सही बात है. कि और एक एक बार और अगर चीज जो हमने मैं समझ, अपनी का फैसला कर लिया, एक बार अगर हम फिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद तमाम काम करते टाइम हम ये सोचे कि क्या ये चीजें हमारी मकसद में कामयाबी का रास्ता बन रही हैं, क्या ये हमें दोजख से खरीद तो नहीं कर रही हैं, जन्नत से खरीद कर रही हैं या नहीं कर रही. हाँ जो उन्होंने एक चीज और मेंशन की है खुर्रम मुराद साहब ने, वो ये कि फलाह और फौज का लफ्ज आया है कामयाबी के लिए कुरान में. तो हम बैठ के देखें कि अल्लाह ताला ने किन चीजों को फलाह कहा है, कौन सी असल कामयाबी है. वो कामयाबियों को हम नोट डाउन करें कि जहां जहां फलाह, जिन चीजों को अल्लाह ताला फलाह कर रहा है, फिर हमारा जो अप्रोच होगा वो अप्रोच हम उस हिसाब से स्ट्रक्चर दें. वो फलाह जो अल्लाह ताला ने कही है, हमारा अप्रोच भी उसी के सिंक में होना चाहिए. वरना फिर हम, मुझे लगता है कि हमारा एमलेस हो जाएगा. हसल तो हम लोग करेंगे, हार्डवर्क तो हम करेंगे और गोल सेटिंग भी हम करेंगे, मगर क्या पता वो गोल सेटिंग उस हिसाब से ना हो जिस हिसाब से अल्लाह ताला चाहते हैं, हमारे क्रिएटर के हिसाब से नहीं है. तो फिर वो फायदा नहीं है हमारा गोल सेटिंग का, हमारा फायदा नहीं है कोई काम करने का, हमारा फायदा नहीं है कोई ट्रेनिंग का. फिर वो ट्रेनिंग आपकी सही अंदाज में नहीं होगी. वो ये होगा कि आप कर रहे हैं इस दुनिया की हद तक, शायद वो आपको फायदा पहुंचा सके, मगर हमारी असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है. तो उसमें वहां हमारे क्या क्या फायदा होगा, वो फिर दैट वुड बी एमलेस. और वही कि एक बार अगर इंसान जन्नत का फैसला कर ले, अपने तरबियत का फैसला कर ले कि हमें तरबियत करनी है और जन्नत हासिल करनी है, तो दुनिया में फिर चाहे उसको कितनी भी कोई काम करना चाह रहा है बट नहीं कर पा रहा, कोई अपने अंदर सिफत पैदा करना चाह रहा है बट नहीं कर पा रहा, तो वो तमाम चीजें भी हमारी मतलब एक स्ट्रगल में काउंट होंगी और उसका भी अल्लाह ताला हमें अजर देगा. कि उसके लिए हमें नाउम्मीद या मायूस नहीं होना है कि हम जो है हर बार तौबा कर लेते हैं और फिर दोबारा हमसे गलती हो जाती है. तो ये भी एक हमें एग्जैक्टली, इससे बहुत अच्छा पॉइंट बोला है गजिया. क्योंकि ये दुनिया वाले लोग क्या देखते हैं, आपका नतीजा देखते हैं, जबकि अल्लाह ताला आपकी कोशिश देखता है. जैसे मैं मान लो किसी एग्जाम के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, और अल्लाह ताला जानता है कि मैंने खूब मेहनत की है, मगर मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरा नाम सेलेक्ट नहीं हुआ, आई कुडंट क्वालिफाई इट. तो लोग क्या कहेंगे कि लोगों को कोई मतलब नहीं होगा मेरी मेहनत से, लोगों को बस ये होगा कि नाम नहीं आया, नाम नहीं आया, नाम नहीं आया. मगर अल्लाह ताला जानता है मैंने कितनी मेहनत की है. तो ये बहुत अच्छी बात है, मोमिन के लिए बहुत राहत वाली बात है मुझे लगता है, कि अल्लाह ताला ने कहा है कि वो इंसान की कोशिशों को देखता है, उसके नतीजों को नहीं. बहुत अच्छी बात कही है. और उस तूबा, बीच में भी अक्षय, अगर आप लोग कुछ कुछ ऐड गलती करना हो चाहेंगे? जाती है तो फिर तौबा इस्तगफार के दरवाजे तो हमेशा अल्लाह ताला ने खुले रखे ही हैं कि हम तौबा इस्तगफार करते ही रहें. एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे गुनाह हम सबसे ही होते हैं, लेकिन अगर कभी हमसे ऐसा कोई सिन हुआ है तो हमें उसे कभी भी लोगों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाहिए कि मुझसे ये हो गया या ये हो गया. सिर्फ इसके पीछे एक यही हमारे पास वे बचता है कि हम अल्लाह ताला के साथ उस चीज़ को शेयर करें. बेशक अल्लाह ताला तो सब जानता है, लेकिन वर्बली भी हम उससे ये बात बोलें. नवाफिल प्रेयर्स में हम सजदे में अल्लाह ताला के सामने इस बात को जाहिर करें जो भी हमसे गुनाह हुआ है. फिर भी अगर हमें कोई म्यूचुअल सपोर्ट चाहिए तो हम उन लोगों की मदद लें जो हमें कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग एडवाइस करेंगे. तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो डिसहार्टेन इतना नहीं होना है कि डिप्रेस्ड ही हो जाए, ऐसा नहीं होने देना. एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि इन्होंने कहा है कि हमारा मकसद जन्नत का एक तो हुसूल है, वो तो प्राइम मकसद है. दूसरा, उसके साथ साथ पैरेलल हमारा मकसद ये भी होना चाहिए कि अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना. बचपन से हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह गुस्सा हो जाएगा. छोटे बच्चों को भी देख लें, अम्माएं आजकल क्या करती हैं कि तुम चॉकलेट मत खाओ, अल्लाह नाराज हो जाएगा. अल्लाह क्यों नाराज होगा भाई? आप नाराज होंगी, आप बोलिए कि आप नाराज होंगी, अल्लाह को क्यों आप वो डर रही. तो बचपन से बच्चों के दिलों में ये खौफ डाल दिया जाता है. अल्लाह मतलब उनको लगता है कोई डरने वाली शय, मतलब माफ करे, कोई डरने वाली जात. तो हालांकि ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला तो बहुत रहमान और रहीम है. तो ये चीज हमारा जो पर्सपेक्टिव, ये बुक जो है, मुझे लगा कि खुर्रम मुराद की ये बुक, ये पर्सपेक्टिव भी हमारा शिफ्ट करती है. वो अल्लाह की रहमत पर हमारा फोकस लाती है और हमें ये बताती है कि अल्लाह की खुशनुदी, हर काम में अल्लाह की खुशनुदी. जब हमारे दिल और हमारे जहन में ये चीज बैठ जाएगी तो मुझे लगता है हम जो भी काम करेंगे वो उसमें हम अल्लाह की खुशनुदी ही ढूंढेंगे. और चाहे वो काम कितना ही कड़वा क्यों ना हो, क्योंकि ये तरबियत वाकई बड़ी कड़वी है, कोई भी नहीं करना चाहता, बिकॉज इट टेक्स यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन.
اور कंफर्ट जोन के बाहर हम लोग जनरली नहीं जाना चाहते, तो वो कड़वी हो जाती है फिर वहाँ जब कंफर्ट जोन के बाहर वो निकलती है, तो फिर वो कड़वाहट भी हम अल्लाह के लिए पी ले, अल्लाह की खातिर पी लेंगे जब हम ये सोचेंगे कि हम ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं. तो दैट वाज आल्सो अ वेरी नाइस पॉइंट फॉर मी कि अब जो भी करना है वो अल्लाह की खातिर सोच के करना है, इंटेंशन बना लेनी है कि अल्लाह की खातिर करना है. एंड जन्नत की राह में बिल्कुल सबसे आपने मेन चीज़ तरबियत तो यही है कि जो हमारा रियल मीनिंग ऑफ इस्लाम है दैट इज सबमिशन टू अल्लाह, सबमिशन टू गॉड, यानी अनकंडीशनली अल्लाह की कमांड्स को हमें मानना है. तो हमें सबसे पहले तो शुरुआत वहीं से करनी है और बाकी हमें अपने ईमान पर वर्क करना चाहिए. ये सब जन्नत को हासिल करना इज द की पॉइंट, एंड देन वहाँ से डाइवर्जेंस होता है और भी चीज़ों का जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ब्रांचेस करना है. निकलते हैं एक तरीके से. ब्रांचेस निकलती हैं. जैसे उसमें एक ब्रांच तो यही है कि अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल हम हाजिर रहें, हर चीज़ में उसके हुक्म को मानें, एहतराम करें. और दूसरी चीज़ हमारा फिर आता है कि वक्त करें अपने ईमान को इंक्रीज करने के लिए, जिसके लिए हमें अल्लाह ताला ने 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम दिए हैं. अपनी नमाजों में खुशू और खुजू को हासिल करना चाहें. वो कैसे हो सकता है कि पहला हम या तो ये करें कि कोशिश करें पूरा कि अरबिक ज़बान को हम सीखने की कोशिश करें. वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो वर्सेस हम नमाज में रिसाइट कर रहे हैं उनका तर्जुमा और तफसीर हम पढ़ें, ताकि हमें वो रिमाइंड होता रहेगा जब हम उसको रिसाइट करेंगे. हम अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करें, ये हमारी कोशिश रहे. नवाफिल में हम सुजूद में अल्लाह ताला से बात करने की कोशिश करें, ये हमारा है. फिर अपनी लाइफ को जैसे भी हम बोलते हैं या हम कुछ खाते हैं, हर चीज़ में अपनी ड्यूटी को हम कुछ कर रहे हैं पूरा, तो उसमें क्या हमारे लिए हिदायत होनी चाहिए, दैट इज सुन्ना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. हम उसके अकॉर्डिंग करें, अपने वादों के पक्के रहें, झूठ वगैरह गीबत करना इनसे बचें, अपने वादों को पूरा हमें फुलफिल करना है, ट्रस्ट को नहीं तोड़ना किसी पे, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा. और अल्लाह ताला की प्लानिंग और टाइमिंग पर पूरा फेथ रखें, सब्र रखें. तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो असल में छोटी दिखती हैं, लेकिन जब हम इन पे इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं तो ये मुश्किल है. हम इंसाफ कायम करने की बात करते हैं, लेकिन फिर हम ही कुछ गलत देखते हैं तो नहीं बात कर पाते, नहीं बोल पाते. तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा और यही है जो जन्नत की तरफ हमें लेकर जाने वाली बातें. ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह रैप अप करते हैं. फाइनल कमेंट्स आप एक एक मिनट में अगर अपने दे दें. मुझे कहना था कि जो हमारा ये मतलब हमारा कंसंट्रेशन का जो चीज़ है, तो उसमें एक मैंने एक जगह पढ़ा कि उन्होंने लिखा है कि अपने कंसंट्रेशन को ठीक करने के लिए हम क्या करें कि हमें जो बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से कि हम वज़ू करें और अच्छी नीयत से वज़ू करें और फिर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें और फिर हम जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो पहले हम अपनी जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, हम पहले उनके बारे में इमेजिन करें. फिर हम दोज़ख का इमेजिन करें कि दोज़ख का जो अल्लाह ताला ने कुरान में जो दोज़ख के अज़ाब बताए हैं कि दोज़ख में किस तरह से चीज़ें होंगी, पहले उनको इमेजिन करें. फिर जन्नत की नेमतों को इमेजिन करें. फिर अल्लाह ताला से जो है वो जन्नत को मांगे. अल्लाह ताला को पहले तो अल्लाह ताला की खुशनुदी मांगे, फिर अल्लाह ताला को राज़ी करने की दुआ करें और फिर अपने गुनाहों से तौबा करें और फिर जन्नत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह इनायत फरमाए. तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी. एक और जी हाँ. चीज़ उसमें मेंशन थी कि कुरान में ये चीज़ है कि एक दूसरे से अगर कंपटीशन हमें करना है, इसका मफहूम है कि एक दूसरे से अगर कंपटीशन करो तो नेकी की राह में करो. हम लोग ऐसे कंपटीशन नहीं करते. तो अगर कंपटीशन करना है तो नेकी की राह में करो, जन्नत की राह की तरफ करो, दोज़ख से अज़ाब से बचने से. यही बात मुझे कहनी थी. और आज से अगर हमें अपनी तरबियत का हमने सोच लिया है तो हमें एक ये काम करना चाहिए कि नोट्स बना लें अभी हम, और फिर ये सोचें कि क्या चीज़ें अच्छी हैं वो हम सबको पता है, लेकिन क्या चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो अभी हमें लिखने की ज़रूरत है और उसको फिर सोचने की और उस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत वजीहा, फाइनल कमेंट्स. जी, बस आखिरी बात अब यही है कि हम जन्नत को अपना मकसद बनाएं और अपनी तरबियत का मकसद बनाएं कि हमें जन्नत हासिल करनी है. और अगर हम दुनियावी मफाद के लिए कि कोई स्किल सीखना चाहते हैं कि दुनिया में हमारा नाम हो, हम अपने अपने कैरेक्टर अच्छा करना चाहते हैं कि दुनिया वाले हमसे खुश हों, तो ये हम जन्नत का असल वो खो देंगे. तो तरबियत के लिए हमें असल मकसद जन्नत ही रखना है. बिल्कुल, मेरा भी यही रिफ्लेक्शन है कि 2 चीजें होनी चाहिए. एक ये कि आप जन्नत के उसूल के लिए करें और
साथ ही साथ उसका ये कि आपके हर काम में अल्लाह की खुशनुदी जो है हासिल हो। और दूसरा ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप कभी भी इंसान, कोई भी शख्स इस दुनिया में ये नहीं बोल सकता कि आज मेरी तरबियत मुकम्मल हो गई, अब मुझे और कोई तरबियत की जरूरत नहीं है। जिस इंसान ने ये क्लेम किया, इसका मतलब ये है कि स्टैग्नेशन आ गया उसके इसमें, उसका डाउनफॉल होने लगेगा फिर वहां से। तो हमारे अंदर ये चीज भी इस चीज का भी एहसास रहना चाहिए कि हर लम्हा हमारे लिए एक तरबियत का ही लम्हा है, और पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करें, जो भी चीजें कर रहे हैं वो अल्लाह की खातिर करें। तो यही फाइनल कमेंट्स थे हमारे। इंशाल्लाह आज हमारा पहला बाब कंप्लीट हुआ है, आगे 2 और बाब हैं जिसमें हम बात करेंगे कि तरबियत आसान है, क्यों आसान है, तरबियत के डिफरेंट डिफरेंट मराहिल क्या हैं, किस अंदाज से कर सकते हैं, और क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं। इंशाल्लाह तो अगले जब भी हमें मौका मिलेगा, बहुत जल्द इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 जो बाब हैं उसकी वो भी कवर करके आपके सामने वीडियो के शक्ल में इसको पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आज हम अपने बुक का सेकंड पार्ट इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट पार्ट कवर किया था उसमें हमने ये बात कही थी कि तरबियत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसका मकसद क्या होना चाहिए, जिसमें हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि उसके लिए हमारा जो मकसद है, जो हमें बहुत ही महबूब होना चाहिए, वो है हुसूल जन्नत, जन्नत को हासिल करना, रज़ा इलाही, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, और जहन्नम के अज़ाब से बचना। अब आज हम ये देखेंगे कि तरबियत का रास्ता, जो दीन का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है, वो बहुत आसान है, और वो किस तरीके से आसान है उसके पॉइंट्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, जैसे खुर्रम मुराद साहब ने इसी चीज़ से जो ये दूसरा बाब है शुरू किया है कि तरबियत बहुत आसान है। इसको हम ये ना समझें कि ये कोई रॉकेट साइंस है, या इसके लिए आपको अपनी लाइफ से, डेली लाइफ से टाइम ऑफ लेके अलग से इसको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा और उसको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपका डेली जो जिंदगी आपकी चल रही है उसी में ही आपकी तरबियत है। बहुत ईजी है, इसीलिए इसी। और मुझे एक चीज इनकी जो खासियत वो ये लगी कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो उन्होंने चीजें हमें बताई हैं वो रोजमर्रा की चीजों जिंदगी में हम कर सकते हैं। जैसे जन्नत, और पिछले बाब में भी उन्होंने इस चीज पर एम्फसाइज किया था, इस बाब पे भी एम्फसाइज कर रहे हैं कि जन्नत का हुसूल और रज़ाए इलाही इसको हमेशा महबूब रखें, और जो मुश्किलात भी आएंगी तो फिर वो हमारे लिए आसान हो जाएंगी। जैसे अल्लाह ताला खुद कहते हैं कुरान में कि जो तरबियत का रास्ता है वो बहुत आसान रास्ता है। जन्नत का रास्ता वही तरबियत का रास्ता है, और तरबियत का रास्ता बहुत आसान रास्ता है। उसने हमें दुनिया में बना के हमारे लिए ऐसा नहीं रखा है कि ये तरबियत एक इम्पॉसिबल शय है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं या चंद ही लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हर कोई इसको कर सकता है और हर किसी के लिए ये एक्सेसिबल है। बिल्कुल। और इसमें एक और बात जो उन्होंने बयान की थी कि इसमें यकीन अपने ऊपर होना बहुत जरूरी है, कि हम अपना इरादा रखें और यकीन रखें। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ मुश्किलात आएंगी, कुछ परेशानियां नहीं आएंगी और सीधा सीधा सब चलता रहेगा, बल्कि कहीं हमें सब्र भी करना पड़ेगा, जब्त भी करना पड़ेगा। इस तरीके से आप वसल्लम की एक हदीस है कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। तो कुछ परेशानियां भी आएंगी, लेकिन हरगिज का ये मतलब नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। कि अगर हम दुनिया में भी एग्जाम्स में देखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि टीचर हर किसी को फेल ही करना चाहे या ऐसा सिलेबस रखे कि कोई पास ही ना हो पाए। तो अल्लाह ताला ने भी हमें ऐसा सिलेबस कोई नहीं रखा कि इंसान जो है जन्नत हासिल ही ना कर पाए, बल्कि हमारे बस में है और बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। इन्होंने इस बुक में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तरबियत के रास्ते को जो आसानी, और वो आसान क्यों होना चाहिए, उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके लिए जो पॉइंट्स रखे हैं, जैसे पहला इन्होंने पॉइंट उसके लिए रखा है कि जन्नत का रास्ता आसान क्यों है। पहला इसलिए क्योंकि इम्तिहान है हमारे लिए लाइफ। हम इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजा है, क्योंकि वो हमारा इम्तिहान ले सके, हमें टेस्ट कर सके। जैसे कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उसने मौत और ज़िंदगी को इसलिए ईजाद किया ताकि हम में से सबकी आजमाइश हो कि हम में से कौन बेहतर अमल करता है। तो अल्लाह ताला ने जब हमें इस दुनिया पे भेजा तो एक टेस्ट के लिए भेजा था, और हमें एक फ्री विल दी ताकि हमारी वो फ्री विल जो है उसी से हम काम लें। और इसमें इन्होंने ये भी एक चीज़ कही है कि दूसरा जो पॉइंट है
کہ آسان کیوں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ ہم پر, کہ اس نے ہمیں اگر ایک سلیبس, ایک لاسٹ میں ہمیں ایک رزلٹ کے بارے میں بتایا, کہ امتحان کے بارے میں بتایا ہے, تو اس چیز کو آسان بھی کیا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے. وہ رحیم ہے, رحمان ہے, اس لیے. تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی. جی جیسے کہ بالکل آزادی کا جو ہے سچی ایک انسان کے پاس ہی, اگر پورے مخلوقات میں سے دیکھا جائے تو آزادی صرف ایک انسان کے پاس ہی ہے. فرشتوں کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی آزادی نہیں ہے, تو اس لیے ان کے لیے ریوارڈ بھی نہیں ہے کہ آپ کو جنت ملے گی. تو انسان کے لیے ہی آزادی ہے, تو اسی وجہ سے ریوارڈ بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ. ایگزیکٹلی. اور آسانی کے انہوں نے 3 چیزوں میں جو ڈیوائڈ کیا ہے کہ آسانی کے جو ہے وہ 3 پہلو ہیں. اس میں سب سے پہلا پہلو یہی ہے کہ انسان کی فطرت ہی ہے. انسان اسی فطرت پہ پیدا ہوا ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, ان کی طرف وہ اٹریکٹ بھی ہوتا ہے, اور برے چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ اسی فطرت پر انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو وہ تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگیوں میں حالات کے حساب سے جو ہے وہ خود اس طریقے کا ٹریننگ کر لیتا ہے, یا اس طریقے کی وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے کہ وہ پھر اچھی چیزوں سے دور ہونے لگتا ہے, بری چیزوں کی طرف وہ مائل ہونے لگتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ, جیسے ہم بولتے ہیں کہ ایک کھیت میں ہم فصل سے پہلے اس میں بہت سارا there is a lot of work that goes into, that goes into the like plowing of the field, اور پھر watering the crops, and then comes the point where the farmers harvest the crop. Harvesting of the crop is not the first step, harvesting of the crop is the last step. So اس سے پہلے جو سارا behind the scenes میں جو work ہو رہا ہے وہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آلریڈی کر دیا, اس انداز سے, اس طریقے سے کہ ہماری فطرت کو اس طریقے سے بنا دیا کہ ہم آلریڈی اچھی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بالکل. میں نے بھی ایک جگہ پڑھا تھا, یہ ایک فورن آتھر تھے, انہوں نے بک میں سب سے فرسٹ انٹروڈکشن میں یہی لکھا تھا کہ مین از انکلائن ٹو بیکم گڈ نیچرلی بائی دا چائلڈہڈ. تو یہ بات بھی بالکل صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں فطرت ہی ایسی دی ہے کہ ہم نیکی کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور ہمیں پسند بھی وہی ہوتی ہے, سکون بھی اسی سے ملتا ہے. دوسری چیز جو انہوں نے اس کے ساتھ پوائنٹ بولا, جو 3 آسانیوں میں دوسرا پہلو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اختیارات بھی دیے ہیں, اور ہماری زندگی کو اس نے ایک تربیت گاہ بنایا ہے. ہمارے ساتھ جو بھی سچویشن سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, جو بھی ہماری روزمرہ کی لائف ہے, ہمارے اسلام کے 5 پلرز تو ہیں ہمیں سکھانے کے لیے, لیکن ہماری تربیت کا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. روز ہر شخص سے سیکھتے ہیں, اپنی نیکی سے سیکھتے ہیں, گناہوں سے سیکھتے ہیں, ہم ہر چیز سے سیکھتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں, رجوع کریں, اس کی طرف جائیں, تو وہ بھی چیز ہمیں سکھا کر جائے گی, تربیت کر کے جائے گی. اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک یہ آسانی ہمارے لیے رکھی ہے کہ نیکی کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے ہمارے لیے, کہ اگر انسان اپنا بزنس کرتا ہے, اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے, اپنے گھر پہ خرچ کر رہا ہے, چھوٹے موٹے کام بھی ہو گئے, پیڑ لگاتا ہے, تمام چیزیں مطلب ایک نیکی کا باعث بنتی سے اصول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو نیکیوں کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے وسیع رکھا ہے. اور دوسرا کوئی انسان کو, تو اللہ تعالیٰ نے جو نیکیوں کا ہے وہ دائرہ بہت وسیع رکھا ہے, کہ انسان اگر اپنا کچھ کاروبار کرتا ہے, اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے, گھر پہ خرچ کر رہا ہے, تو یہ سب بھی ایک اجر کا باعث بنتی ہیں اس کے لیے. تو اس لیے اس کا اجر, اس کا اللہ تعالیٰ نے دائرہ بہت وسیع کر رکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان کوئی نیک کام کرنے کے دل میں خواہش بھی کرتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک اجر رکھا ہے, تو جو ہمیں زیادہ نیکیاں کمانے میں مددگار ہوتی ہیں. جی. اور ایک اور چیز کہ اگر ہمارے خیال میں کوئی گناہ کرنے کی, مطلب ہمارے سامنے ایسا کوئی چانس ہو کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں, خواہش بھی آتی ہے دل میں, لیکن وہ جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی بڑی خواہش, اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اللہ تعالیٰ کے احترام میں, تو پھر اس کا اجر بھی ہمیں بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل صحیح بات بجے نے بولی کہ نیکی کا جو ایک وہ ہے, مطلب اسکیل ہے, وہ بہت وسیع رکھا ہے. تو یہ چیز بہت اچھی ہے جو اس میں بہت اچھے سے انہوں نے کہی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور جو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ آپ کی ساری زندگی ہی آپ کی تربیت گاہ ہے, your good deeds can be your best guide and your sins equally they can also be your great teacher.
اور یہ واقعی بہت صحیح بات ہے کہ ہمیں یہاں پر انہوں نے ایک چیز اور بہت اچھے سے بریک ڈاؤن کر دی سمپلسٹی اس کی کہ آپ کو کسی اور ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. جو چاہیے تربیت کا ٹولس, جو ٹیچر اور جو گائیڈ چاہیے وہ آپ کے پاس ہی ہیں, اور جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہی آپ کو سکھاتے ہیں. جیسے یوزولی ہم لوگ کوئی بھی آزمائش آتی ہے یا کوئی بھی سیٹ بیک ہو جاتا ہے, کوئی فیلئر ہو جاتا ہے, تو دل برداشت ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے جو مجھے سیکھنی ہے. جیسے کہتے ہیں نا, بیہائنڈ everything happens for a reason and behind the reason there is a lesson. تو وہ ہم اتنا اس چیز کے فیلئر میں یا اس چیز کے جو بظاہر ہمیں آؤٹ کم ملا ہوتا ہے ہمارے من پسند کا نہیں ملا ہوتا, تو ہم اس کے ایک طریقے سے ماتم میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں, اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں وہ ہمیں سکھانا کیا چاہ رہا ہے. اینڈ وہاں تو ہم نے مس کر دیا. یہی تو چیز ہے تربیت, کہ وہ ہم نے لیسن مس کر دیا, پھر ہم نے اس پہ دھیان ہی نہیں دیا. اسی طرح آپ کی نیک, آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو سکھا رہے ہیں, وہ آپ کو سکون دیتے ہیں. جیسے وجیحہ نے بولا اور آپ نے بھی بولا کہ اچھی چیزیں کرنے سے ہمیں سکون ملتا ہے اور بری چیزیں کرنے سے ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تو ایک سگنل ہے, یہ سائن ہے, یہ بھی تو ایک ٹیچر ہے. تو یہ بہت سٹل سی چیزیں ہیں. ہم مجھے جب یہ میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یہی لگا کہ یار یہ کوئی آؤٹ آف دی ورلڈ بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کہیں سے کسی کو ہائر کرنا ہے اور وہ ہماری تربیت کرے. Everything is within us, everything is inside us, and everything outside us is also our teacher. Everything that are happening inside us is also a teacher. Whatever is happening to us is a teacher actually. Every moment of it is teaching us something. تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی. اور جو آخری انہوں نے پوائنٹ بولا ہے, آخری پہلو, وہ یہ کہ اختیار اور بس میں ہے, یعنی آپ کے اختیار میں ہے, آپ کی بس میں ہے. آپ یہ چیز کو شروعات سے ہی مان کے چلیں. یہ لیک آف کنوکشن ہمارے اندر نہیں ہے. چھوٹا سا بھی سیٹ بیک ہو جاتا ہے ہم دل تھام کے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. جیسے آج بھی میں پڑھ رہی تھی نیوز میں, 16 year old she committed suicide. ٹک ٹاک کی اسٹار تھی وہ, God knows for what reasons. تو آج کل کے ماحول کے حساب سے بھی ہم بہت جلدی دل برداشت ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ مایوس نہ ہو اور گیو اپ نہ کریں. keep moving, keep moving and keep trying. اختیار میں اسلام ایک کی اچھی بات یہ بھی ہے, جی وجیہہ, اسلام کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزلٹ نہیں دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری اسٹرگلس دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں, اور اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے, ہماری اسٹرگلس دیکھے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک اچھی بات ہے ہمارے لیے, ایک موٹیویشن ہے کہ اگر ہم رزلٹ کوئی حاصل نہیں بھی کر پاتے تو ایٹ لیسٹ ہم ٹرائی کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں. جی بالکل. اور ایک اور اختیار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, تو قرآن میں یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم ہمیں ایسا نہیں دیا جو ہم نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ایک سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سول کو اتنا برڈن نہیں ڈالتا جتنا اس کے کیپیسٹی سے باہر ہو. تو جو بھی حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے. تو بے شک ہمارا جنت کا راستہ مشکل ہوگا, اس میں مشکلات آئیں گی, ہرڈلس آئیں گی, لیکن ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے اللہ نے ہمارے اندر وہ کیفیت ڈالی ہے کہ ہم اچھے برے میں فرق کرنا جانتے ہوں. وہ چیز ہمارے لیے آسانی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گفٹ کے طور پر دی ہے کہ اس نے ہمیں یہ آسانی دی ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے آسانی, انسان کو آسان بنایا ہے. اليسرا جو انہوں نے جو قرآن میں ورڈ استعمال ہوا ہے وہ دین کی راہ, جنت کی راہ کے لیے ہوا ہے. تو اس کو آسان نہیں بنایا لیکن انسان کو آسان بنایا, یعنی اس کو جو ول دی ہے, اس کو جو سوچنے سمجھنے کی کیفیت اللہ نے دی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ چیز اس میں ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک آسانی بن جاتی ہے. دوسرا, ہم ان چیزوں سے بالکل مایوس نہ ہوں جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے, جس پر ہمارا اختیار نہیں. جیسے ہماری سوچ میں اگر کچھ آتا ہے تو خیالات آتے ہیں, سب کے مائنڈ میں آتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی غلط خیال آئیں گے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آئیں گے, اللہ کے کبریائی کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بٹ ان پر ہمارا اختیار نہیں ہے. بس ہمارے اختیار میں کیا چیز ہے, اگر کوئی ایسے خیال لانے والا ٹریگرنگ فیکٹر ہے ہم اسے پہچانیں اور اسے ہٹ جائیں, ڈائیورٹ کریں اپنے آپ کو, اور جو اچھی چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں. تو یہ ہمارے اختیار میں ہیں, باقی خیالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. بالکل. اور جیسے اللہ تعالیٰ سورہ لیل میں بولتے ہیں, اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ, بے شک راستہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے اور بے شک دنیا اور آخرت دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سیٹسفائنگ فیکٹر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا گائیڈ ہے, ہمیں پتہ ہے. کئی سارے لوگ لاسٹ ہو جاتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے گائیڈ, دے ڈونٹ ہیو اے ایم, دے آر وانڈرنگ ان
aimlessly in whichever direction the life takes them. तो ऐसा नहीं, अल्लाह ताला हमारा गाइड है अल्हम्दुलिल्लाह. We also are having a kind of manual book कुरान के फॉर्म में. हमारे पास सब कुछ मौजूद है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है. और फिर जैसे अभी अफशान ने बताया, अल्लाह ताला उन चीज़ों पर हमारी पकड़ नहीं करेंगे जिन पर हमारा कोई इख्तियार ही नहीं. तो जो चीज़ें इख्तियार है उनको वापस अपने कंट्रोल में लें और अल्लाह ताला हमारे गाइड हैं, उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर अल्लाह ताला जो है हमें चलने का हुक्म दे रहे हैं. बिल्कुल. और एक और चीज़ इसमें ये भी बहुत अच्छे से लिखी है खुर्रम मुराद साहब ने कि एक हदीस का हवाला दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम को, दीन को आसान, सहल बनाओ, आसान बनाओ, तंग ना बनाओ, और लोगों को खुशी की, मतलब आसानी से खुशी की बशारत दो. ऐसा नहीं कि उनके ऊपर आप बर्डन. उसका मफहूम यही है कि लोगों को इस तरीके से शो मत करो कि इस्लाम फॉलो करना या अपनी तरबियत करना बहुत मुश्किल है, बहुत तंग है. ऐसा शो नहीं करो. आप दीन बहुत आसान है, अल्लाह ताला ने हर हुक्म आसानी के लिए ही दिया, आसानी के साथ ही दिया है. और दूसरी चीज़ एक और इसमें फरमाया कि एक कुरान में एक जगह आया है कि अल्लाह से तकवा करो, अल्लाह से तकवा करो जैसा इससे तकवा करने का हक है. तो जब ये वर्ड सुनी तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बहुत ज़्यादा कांप उठे. आप डर गए कि ये हक हम कैसे अदा कर सकते हैं, कोई कैसे अदा कर सकता है ये हक कि अल्लाह से तकवा इख्तियार करें. तो उसके बाद उसकी तशरीह की गई कि जितना तुम्हारे बस में हो उतना तकवा इख्तियार करो. यानी अगर ऐसा होता तो तरबियत का एक दायरा अल्लाह ताला पहले ही बता देता कि इस लेवल तक तरबियत करनी है, तब जाके जन्नत मिलेगी. तो यही तकाजा है कि आसान है हमारे लिए दीन, के अल्लाह ने हमें तरबियत का कोई वो नहीं दिया, एक लिमिट नहीं दी है, एक गोल नहीं दिया कि इतनी तरबियत होगी, एक स्केल नहीं दिया है. तो जितना हमारे बस में है हम उतना करें, वो हमारे इख्तियार में है. बिल्कुल. अब वाइंड अप करते हैं फिर आपके फाइनल कमेंट्स के साथ. अफशान आप वाइंड अप कर दीजिए. तो आखिर में यही है कि 3 मेन टूल्स हमारे पास जो हमारी तरबियत के लिए हैं, वो एक किताब वही है यानी कुरान है जो अल्लाह ताला ने हम पर हमें दिया है, गिफ्ट के तौर पे दिया है. बहुत हमें उससे बहुत फ़ायदा लेना चाहिए, उसको कंपेनियन बनाना चाहिए. दूसरा किताब हमारी जो फितरत है. और तीसरी है किताब ज़िंदगी. इसका निखत अपनी ने भी बताया कि हमारी ज़िंदगी में इतने मसले मसाइल होते हैं, हम हर उस चीज़ से सीखें, नेकी से भी सीखें, बदी से भी सीखें, सब कुछ से सीखें. तो वो हमारी किताब ज़िंदगी. ये 3 चीज़ें मिलके हमें तरबियत की राह की तरफ लेकर जाएंगी इंशाअल्लाह. वजीहा, you want to add something? आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि हम मायूस ना हो और हमेशा अपनी स्ट्रगल जारी रखें. और मायूसी को भी अल्लाह ताला पसंद नहीं करता. और तौबा इस्तगफार के दरवाजे हमारे लिए ही हैं, मतलब इंसानों के लिए ही अल्लाह ताला ने हमेशा खुले रखे हैं. तो तौबा इस्तगफार करते रहें, जाने अनजाने में जो भी गलतियां होती हैं. Yeah. Okay. So this was it. This was the end of the second chapter. Inshallah, soon we will try to come with the last and the third chapter of this book. So that is it. ठीक है फिर. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ. तो आज हमारी इस किताब का आखिरी इंशाल्लाह ये सेशन होगा. और पिछली बार हमने पढ़ा था कि तरबियत आसान है, तरबियत क्यों आसान है, और तरबियत के 3 पहलू हैं, वो भी हमने अलग अलग डिस्कस किए थे. आज की सेशन में हम बात करेंगे कि तरबियत की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो तरबियत से पहले, प्रीरिक्विजिट्स जो हैं तरबियत से पहले के, वो हमें वो क्या क्या चीज़ें हैं. और फिर दूसरा हम थोड़ा इरादे के बारे में भी बात करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपना पर्सनल रिफ्लेक्शन सब देंगे. तो शुरू करते हैं फिर. तरबियत की शुरुआत कहाँ से होगी? जी बिल्कुल. इसमें तो उसका हमें पता है. हाँ जी, अपनी नहीं, आप बोलिए. जी, स्टार्टिंग यही है जो इसमें बुक में हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले तो अपना इरादा होना चाहिए और सही होनी चाहिए, दैट इज़ कोशिश, एफर्ट्स लगाने चाहिए. दिल में सिर्फ ख्वाहिश है बट इरादा पक्का नहीं है और उसके साथ साथ कोशिश नहीं है, तो फिर हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए कोई भी काम को करने से पहले जिस तरीके से हम इरादा करते हैं वैसे ही हमें तरबियत के लिए भी करना होगा, अदरवाइज़ हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. तो यहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है.
بالकुल सही बात है। वजिया तुबा। जी बिल्कुल, जैसे अब हम तरबियत जान ली कि कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके क्या फायदे हैं। और अब इसके बाद अब हमारा ये मरहला आता है कि अब इसको इरादा पुख्ता करना है, उस पर अमल करना है। अगर जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि दुनिया में भी हम कोई स्किल सीखते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर अगर उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हम उसको बेवकूफ कहेंगे। तब हमें हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि अब हमने यहाँ जान लिया, सब समझ लिया, तो अब हम इरादा करें और उस पर अमल अपना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। तो यही है एक कि चीज इरादा, इसमें होती है, कोशिश और फिर अमल। हाँ तुबा। हाँ, फिर एक चीज है कि एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर होना चाहिए। हम जो भी अमल कर रहे हैं हम उसके जवाबदेह खुद हैं। हम जो भी अच्छा काम बुरा काम जो भी कर रहे हैं तो उसके जवाबदेह हम खुद होंगे। तो हम हमारा क्या मकसद क्या होता है, हमारा जन्नत हासिल करना। तो हम उसके लिए जो है अच्छा अमल करेंगे। तो जो भी हम अमल करें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए कि हम अच्छा अमल करें और फिर अल्लाह के आगे हम जवाबदेह होंगे। तो उसी हिसाब से फिर हमारा अमल भी अच्छा होगा। जी, और एक ही एग्जैक्टली, चीज भी अल्लाह है। की रहमत भी। जी जी, अपनी गो ऑन। एक चीज ये नो नो भी नो, इसमें आपशा गो ऑन। इसमें बताई है कि अमल के लिए जो पॉइंट बोला गया है कि अमल पर ही हमारा इख्तियार है। हम अपने अमल को ही कर सकते हैं, उसी पर हमारा इख्तियार है। और वही चीज़ अल्लाह ताला ने हमें इम्तिहान के लिए दी है कि हम हुस्न अमल करें, यही हमारा इम्तिहान है इस दुनिया में। इसीलिए तरबियत का रास्ता आसान किया गया है। इवन शैतान का भी हम पर कोई जोर नहीं अल्लाह ताला ने दिया। शैतान को इख्तियार नहीं दे दिया कि वो हाथ पकड़कर हमें गलत राह की तरफ ले जाए, वो हमें ज़ोर ज़बरदस्ती से ले जाए, नहीं। इवन क़यामत के दिन भी कुरान में ये चीज़ है कि शैतान भी यही चीज़ कहेगा कि मुझे तुम पर कोई इख्तियार नहीं दिया गया था। मतलब तुम अपने आप पर मलामत करो, मुझ पर मत करो। मुझे सिर्फ इतना था कि मैं तुम्हें दावत दूं और तुमने उस पर लब्बैक कहा, ये तुम्हारी थी। तो अगर शैतान भी हमें चाह रहा है और हम नहीं, हमारे अंदर ये इरादा बिल्कुल पुख्ता है कि हमें बद नहीं बनना, तो शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ इसमें एक बहुत अच्छी बयान की गई है। यहाँ पर इन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि जो अगर कोई इंसान किसी से जबरदस्ती कोई गलत काम करवाता है तो हम ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि हाँ अल्लाह ताला उसको गुनाह नहीं देगा और वो उसका गुनाह नहीं कंसिडर किया जाएगा। बट इसका वाइस वर्सा हमें ट्रू मतलब हम डाउटफुल होते हैं कि अगर कोई काम हम नेक काम जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी के खौफ से कर रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए सवाल है, तो क्या फिर उसका अजर मिलना चाहिए? जब कोई जबरदस्ती हमसे गलत काम करवाए तो हम उसके लिए मानते हैं कि हाँ उसका गुनाह उसको नहीं मिलेगा। तो अगर जबरदस्ती कोई इंसान काम करता है अपने खुश दिली के साथ नहीं करता, तो क्या उसका सवाब मिलना चाहिए? तो ये एक हमारे लिए मतलब एक सोचने का पॉइंट है यहाँ पर। एग्जैक्टली, सही बात है। और एक बात ये भी मुझे लगी कि तरबियत, अगर सिर्फ आप इरादे बड़े बड़े कर लें, अज़ाइम बड़े बड़े कर लें और आप कोई कोशिश ना करें उसकी तरफ और कोई अमल ना करें, तो फिर आपके इरादा करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि समवन एल्स विल नॉट डू द वर्क फॉर यू। द वर्क व्हिच यू हैव टू डू, यू ओनली हैव टू डू इट। कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। ये इसी तरीके से हम दुनिया के इम्तिहानात में भी देखते हैं, हमें ही पढ़ना होता है, हमें ही एग्जाम के लिए अपियर करना होता है। जब आम दुनिया के इम्तिहानात में ये मामला नहीं है, तो फिर हम दीन के मामलों में, अपनी तरबियत के मामले में, अपनी ट्रेनिंग के मामले में हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम सिर्फ इरादे करके बड़े बड़े जो है कामयाब हो जाएंगे या अपनी तरबियत कर लेंगे। ये मौलाना मौदूदी ने जो खुतबात में एक बहुत अच्छी मिसाल इसकी दी है, और वो मुझे हमेशा याद भी रहती है, क्योंकि बहुत आसान मिसाल भी है, बहुत रिलेटेबल भी है। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो कह रहा है, जिसको बहुत प्यास लगी है और वो अपनी जगह पे बैठ के बोल रहा है मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, मैं पानी पीऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, और वो खुद उठकर पानी नहीं पी रहा है या ग्लास से कोशिश नहीं कर रहा है पीने की, तो फिर उसकी प्यास कभी बुझेगी ही नहीं। चाहे वो पूरा मतलब बैठ के सालों साल अपनी सारी जिंदगी गुजार दे, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है बोलता रहे, मगर फिर उसको प्यास बुझेगी ही नहीं, क्योंकि वो खुद कोई कोशिश नहीं कर रहा। इसी तरह हमारी तरबियत का भी मामला है। अगर हम खुद कोई कोशिश और कोई अमल नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे इरादों का भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज़ ये भी कि हिदायत देने वाला जो है वो अल्लाह ताला है। तो हमें ये भी दुआ करते रहना चाहिए कि हमारे नेक अमल के लिए और हमारे पुख्ता इरादे के लिए अल्लाह पाक हमें हिदायत दे। क्योंकि जैसे क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी था कि लोग आते थे, उनके पास बैठ के काफिर जो थे वो चले जाते थे, उनके दिल में उनके दिमाग में कोई ऐसी बात जागती नहीं थी। तो हिदायत देने वाला जो अल्लाह ताला है, तो हमें वही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमको हिदायत दे कि हम अपने अमल को
ہم نیک عمل کر سکیں اور ہمارا ارادہ جو ہے وہ پختہ رہے اور ہم اپنے گول کو جو ہے وہ اچیو کر لیں. جی بالکل. اور تربیت کی راہ ایک میں اور چیز میں دین یہاں کی پر ایک راہ ایڈ میں. کرنا چاہوں گی. جی ہاں وجیہ جی. کنٹینیو کریں. نہیں وجیہ. ہاں بولو بولو. دین کی راہ میں اور تو تربیت کی راہ میں ایک یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتائی ہے کہ جو آخرت کا خواہش مند ہو اور وہ مومن ہو اور وہ اس کے لیے کوشش کرے, صحیح کرے, تو اس کی اسی طریقے سے قدردانی کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ صرف ہماری کوششوں کو ہی دیکھتا ہے, مطلب ارادہ اور کوشش اور عمل, اور اس میں ایفرٹ جو بھی ہم لگائیں گے اسی پر ہمیں اس کا فروٹ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ دا ریزلٹ شوڈ بی دا گول, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسا بالکل نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چیز سکون دینی چاہیے ہمارے دل کو کہ اللہ بہت رحیم ہے. اور جی وجیہ. ایک ایگزامپل جو انہوں نے یہاں پہ خرمراد صاحب نے دیا ہے وہ کافی اچھا ایگزامپل ہے کہ جیسے تربیت کے لیے جو ہم کوششیں کرتے ہیں اس کو انہوں نے بارش سے کمپیئر کیا ہے کہ جس طریقے سے بارش ایک پتھر پر بھی گرتی ہے, پیڑوں پر بھی گرتی ہے, زمین پر گرتی ہے, ندی نالوں میں گرتی ہے. تو ندی نالے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جو ہے پانی لے لیتے ہیں, زمین اپنے حساب سے ایبزارب کر کے ایک نیا وہاں پہ فصل اگا دیتی ہے, اور پتھر کے اوپر پانی پڑتا ہے اور وہ بہہ جاتا ہے. تو یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کوششیں کس ڈائریکشن میں کر رہا ہے, کیا وہ اس کی جو کوششیں ہیں وہ صحیح اس کے لیے فائدے مند ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. تو انسان اپنی کوششوں کو جتنا مرضی چاہے فائدے مند بنا سکتا ہے. جی بالکل. قصور بالکل ایک ایگزیکٹلی. چٹان کا نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی کھیتی نہیں اگ رہی ہے تو اس چٹان کا قصور نہیں ہے. تو یہی چیز ہے, انسان کی کوشش ہی مین چیز ہے. جی نکتا. بالکل. اللہ تعالیٰ نہ ہمارے عمل میں کمال دیکھتا ہے, نہ ہمارے عمل کی کامیابی دیکھتا ہے, نہ ہمارے عمل کی تکمیل دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بس کیا دیکھتا ہے کہ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے. تو یہ ایک تو بہت بڑی راحت والی بات ہے ایک مومن کے لیے بالکل. کہ ارادہ کرو اور کوشش کرو اور عمل کو, رزلٹ کو اللہ کے ہاتھ میں دے دو. اب ہم تھوڑا ارادے کی ڈیفینیشن پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ارادہ ہے کیا, پھر کس طریقے سے ہم اس کو, الگ حیثیت کیسے ہو جاتی ہے پھر اس کی ارادے کی, اور مومن کو کس طریقے کا ارادہ رکھنا چاہیے. کوئی بتانا چاہے گا؟ ارادے کی قدر و قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے پرپز آ جاتا ہے, ارادے میں ایک پرپز آ جاتا ہے, اور اس پرپز کو حاصل کرنے کی ایک جستجو بھی آتی ہے, ایک یقین بھی آتا ہے. سو اگر پوائنٹس میں بتانا چاہوں تو ایسا ہوگا کہ فرسٹ ایک فیتھ اور بلیو ہونا چاہیے کہ میں یہ اس چیز کو میں اچیو کروں گا. پھر اس کے لیے محبت ہونی چاہیے, پیشن بھی ہونا چاہیے, لو ہونا چاہیے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہی ہے. جیسے ہم نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا کہ جنت سے محبت, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی رضا, وی شوڈ بی ڈریون بائی لو اینڈ بائی پیشن. اور لاسٹ میں ہے ایکشن. تو یہ ایک طریقے سے عام ڈیفینیشن اور ایک مومن کے ڈیفینیشن کو مجھے لگتا ہے سیگریگیٹ کرتی ہے کہ سب سے پہلے بلیف اور فیتھ ہو, دوسرا لو یا پھر پیشن ہو, اور تیسرا ایکشن ہو. آپ لوگوں کے کیا ویوز ہیں اس کے بارے میں, ارادے کے بارے میں؟ اور مجھے اچھا یہ ارادہ تو چلیے اب ہم نے ڈسکس کر لیا. ایک چیز جو بہت کامن دیکھی جاتی ہے وہ ہمارے اندر بھی ہے, وہ یہی ہے کہ ہم ارادے تو بڑے بڑے کرتے ہیں مگر لیک آف کنوکشن ہے ہمارے اندر, لیک آف فیتھ ہے, وہ فرسٹ اسٹیپ ہی نہیں لے پاتے. تو آپ لوگ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں پھر؟ واٹ از یور اپروچ ٹو کچھ ڈیل احادیث دس؟ سے ہمیں جو ہے ایک موٹیویشن ملتا ہے کہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بارش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آتا ہے, اور بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ موٹیویشن, اور کتنی مطلب اگر ہم سوچیں تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے, یعنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. جی بالکل. اور یہ فرائض تو جیسے خرم مراد صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بھی بتایا کہ فرائض تو انسان کرتا ہی ہے, مگر فرائض سے اوپر جو شخص بھی جانا چاہے, نوافل کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے, اور وہ ہمارے اختیار میں, مطلب اس کو ہم جتنا چاہیں استعمال کریں, اس پر کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی کیپ نہیں ہے کہ اتنا ہی ہے یا اسی ٹائم کرنا ہے. تو نوافل کا تو راستہ ہمیشہ ہمارے لیے کھلا ہے, اور نوافل یعنی اللہ سے قرب زیادہ سے زیادہ بڑھانے کا راستہ. کوئی چھوٹا سا بھی چھوٹا عمل ہو سکتا ہے, تو وہ انشاءاللہ ہمیں اس کو پکڑ کے پھر اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور ایسے سورسز میں ہم زیادہ انوالو رہے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں, یا ایسی کمپنی بالکل ہماری ایسی ہونی چاہیے. تو ہمارا ارادہ جس میں ڈیڈیکیشن آتا ہے, اگر ہم بار بار کسی چیز کو یاد کرتے رہتے ہیں نا, تو اس کے لیے خواہش بھی بڑھتی جاتی ہے, اور ڈیڈیکیٹڈ بھی اتنا ہی ہم ہوتے جاتے ہیں اس کے لیے. تو یہ ہماری کوشش رہنی چاہیے.
اور ایک عام ایکسکیوز جو میں دیکھتی ہوں ہمیشہ, اور وہ ہم خود بھی دیتے ہیں, مائی سیلف انکلوڈیڈ, اینڈ اٹس اے ریمائنڈر فرسٹ فار مائی سیلف, یہ کہ وقت کی کمی کا بہانہ اور ذمہ داریوں کا بہانہ جو ہم لوگ دیتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ لائف میں ہم لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ اسٹڈیز ہمارا سب سے بڑا ٹاپ وہ ہوتا ہے, پریورٹی بھی ہوتی ہے اور ایکسکیوز ایک طریقے سے ہوتا ہے, کیونکہ مینجمنٹ سے, آئی بلیو کہ مینجمنٹ سے انشاءاللہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ذمہ داریوں کا جو ہم بہانہ دیتے ہیں, مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے ایک نہر کے کنارے آ کے بیٹھے تھے, اور وہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ بابا آپ یہاں پہ بیٹھ کے کسی کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کو کہاں جانا ہے, کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا, میں اس نہر کے پورے بہہ جانے کا اور ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے نہر کے اس پار جانا ہے. تو وہ شخص حیران ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بابا آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ نہر کبھی ختم نہیں ہوگی, یہ تو بہتی ہی رہے گی, یہ تو کبھی سوکھے گی نہیں, کبھی ختم نہیں ہوگی, آپ ایسے ہی انتظار کرتے رہ جائیں گے ساری زندگی. تو ان بزرگ نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی, تو اپنے مقصد زندگی کو پہچانو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو, ورنہ ذمہ داریاں تو تمہاری زندگی سے ساتھ, مطلب اب ہم اس ایج میں ہیں, آئی بلیو کہ ہم اس ایج میں ہیں کہ جہاں ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اب ہماری زندگیاں کا گراف نیچے جائے گا, کہ ہماری ذمہ داریوں کا گراف نیچے جائے گا, کہ ہماری ذمہ داریاں ختم ہوں گی. نہیں, اب تو ہماری ذمہ داریاں اور آگے بڑھیں گی. تو کیسے ہم, اگر ذمہ داریوں کو ہی ہم بہانہ بنا کے چلتے رہیں گے, تو پھر ہم کس طریقے سے اپنے پرپز کو اچیو کر پائیں گے, کس طریقے سے اس مقصد کو حاصل کر پائیں گے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بنا کے بھیجا ہے. جی, پرائیورٹیز کی بات ہونی چاہیے, ہمیں اپنی پرائیورٹیز کے حساب سے اپنا ٹائم مینجمنٹ کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے اندر آنا ہے کہ ہم کس چیز کو زیادہ سپیریئر رکھ رہے ہیں, اسی چیز پر ہمیں ورک کرنا ہے. کیونکہ جیسے کہ اپی نے کہا, ذمہ داریاں واقعی کبھی ختم نہیں ہوتی, اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے آخرت میں پوچھے گا, ہم اس کے حضور کھڑے ہوں گے, تو ہم کیا یہ بہانہ دیں گے کہ میں یہ پڑھائی کر رہی تھی اس لیے میں نے نہیں کیا؟ دیٹ از ناٹ دا ریزن نا. تو پھر ہمیں یہی, مطلب یہ ہم سب کو ورک کرنا چاہیے. آئی تھنک بہت صحیح چیز ہے. ایک ایگزامپل بھی دیا ہے جو بہت کامن ایگزامپل ہے, جو ہم کئی بار سن چکے ہوں گے. جیسے کئی لوگ بولتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے, کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے. اور وہی اگر ہم سوچ لیں کہ اگر نیکسٹ ڈے ہماری صبح مارننگ میں فلائٹ ہوتی ہے, ٹرین ہوتی ہے, ایگزام ہوتا ہے, تو ہم کیسے سر پہ پیر رکھ کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں بالکل. اور جو یہی مدرس پہ بچوں کی نماز کے فجر میں اٹھانے کے لیے بھی یہ ایکسکیوز دیتی ہیں کہ بچے اٹھ نہیں پاتے, اور وہی 6 بجے اسکول ہوتا ہے تو اٹھ ہی جاتے ہیں بچے. تو وہی ہے کہ ہم کس کو زیادہ, بالکل فیسٹیول کے دن بھی ایون سبھی اٹھ جاتے ہیں بہت جلدی. کوئی بھی فیسٹیول ہوتا ہے, عید ہوتی ہے, اس دن سب سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. تو وہی چیزیں ہیں جیسا کہ وجیہ نے کہا. Tuba, would you like to add something? میں بس یہی کہوں گی کہ ہمیں اپنے گول کو, ہمیں جو اچیو کرنا ہے اور اپنے عمل کو جو ہے وہ سب سے پہلے پرائیورٹی دینی چاہیے, تبھی ہم اپنا گول اچیو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو 2 باتیں سامنے آئیں, ایک یہ کہ پرائیورٹیز کو ٹھیک کریں, اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈسپلن لائیں اپنی زندگیوں میں. ہماری زندگیوں میں ڈسپلن ہی نہیں ہے, کبھی بھی اٹھتے ہیں, کبھی بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے we take life as it comes to us. In fact, it should be other way around. We should have control over our lives, how we spend our day. At least life پہ تو ظاہر سی بات ہے کنٹرول نہیں ہوتا, in the sense کہ how we spend our day, our lives. اگر آپ کا کل اور آپ کے آج میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی امپروومنٹ نہیں ہے, تو پھر یو شوڈ ریئلی چیک آن یور سیلفس کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو ریپ اٹ. وقت ہو رہا ہے ابھی, تو اگر آپ لوگ اپنے فائنل کامنٹس بتا دیں جی, اسٹارٹ سے لے کر, یا آپ کا ریفلیکشن یا جو بھی فائنل کامنٹس. جی. اس کتاب کو پڑھ کر میں نے یہی سیکھا ہے کہ, اور اپنے جو ٹائم مینجمنٹ کی جو چیز ہے, سب سے پہلے تو میرا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ مجھے جنت کو حاصل کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مجھے حاصل کرنی ہے, اور دوزخ کے عذاب سے بچنا ہے. اس چیز پہ ورک کرنے کے لیے میں نے یہ پلان بنایا ہے کہ میں ان ایکٹیویٹیز کو دیکھوں, اور جو جن میں بھی میں انوالو ہوں آج کل, اور ان کی ایک لسٹ بنا لوں کہ وہ پرٹیکولر ایکٹیویٹی کے نیگیٹو پوائنٹس, یعنی کون زیادہ ہیں یا پازیٹیو پوائنٹ زیادہ ہیں, پروز زیادہ ہیں. اگر اس میں نیگیٹو پوائنٹ, جو کہ میں کرتی بھی ہوں, ٹرائی تو یہی کرتی ہوں کہ ایسا کروں, اور آگے انشاءاللہ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کو کرنا چاہوں گی, تو وہ ہم ہر ایکٹیویٹی کے لیے ایسا ہی کریں, اور جہاں پہ نیگیٹو پوائنٹ زیادہ دکھ رہے ہیں ہم بالکل نہ سوچیں, اسی ٹائم اس کو ڈیلیٹ کر دیں. بیٹ اینی کائنڈ آف ایپ وی آر یوزنگ, جیسے سوشل میڈیا میں ہم بہت اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, اسپیشلی موبائل کو یوز کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے لیے فزیکلی بھی ہمارے لیے وہ ہارمفل ہی ہے.
تو اس کا بھی مینجمنٹ ہمیں آنا چاہیے اینڈ وی شوڈ لرن ہاؤ ٹو مینج آر ٹائم آر ڈے ٹو ڈے لائفس. وجیہہ ہم اپنے سارے ہم وہی کہ اب ہم اپنا ایک گول سیٹ کر لیں کہ جنت ہمارا اصل گول ہو, اور ہر کام میں یہ دیکھیں کہ کیا یہ ہمیں جنت کے قریب لے جا رہا ہے یا پھر دوزخ کے قریب کر رہا ہے. ویری نائس. تو دونوں وہ پوائنٹس میں ریپیٹ نہیں کروں گی. ایک چیز جو مجھے اس میں سے یہ بھی لگا, جو میرا ٹیک اوے ہے اس بک سے, وہ یہ بھی ہے کہ ایک مومن کی لائف کو واٹر کی لائف کی طرح ہونا چاہیے, فلوئڈ ہونا چاہیے, اس کو بہت میلیبل ہونا چاہیے. جس طریقے سے پانی کبھی بھی اپنا راستہ نہیں, اس کا راستہ کبھی بھی نہیں رکتا, وہ بہتا رہتا ہے, بھلے ہی اس کی راہ میں چٹان آئے, پہاڑ آئے, کنکر آئے, وہ اپنا راستہ نکال لیتا ہے. کبھی سائڈ سے نکل جاتا ہے, کبھی نیچے سے نکل جاتا ہے, وقت ضرورت پڑی تو چٹان کو توڑ کے بھی وہ نکل سکتا ہے. تو اسی طرح مومن کو بھی مجھے لگتا ہے بھلے ہی کتنی کیسے بھی حالات ہوں, کیسی بھی ذمہ داریاں ہم پر ہوں, اس میں اپنا مقصد, اپنا گول کبھی بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹنا چاہیے. نصب العین جو ہمارا ہے, ہمیشہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے, وہ کبھی نہیں ہٹنا چاہیے, اور ہمیں اڈیپٹ کر لینا چاہیے حالات کے حساب سے. اور مگر وہ جدوجہد اور وہ کوشش ہمیشہ جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. تو مجھے یہ چیز لگی کہ اپنے اندر تھوڑا اس چیز کو لانا ہے, کیونکہ ہم حالات سے بہت زیادہ تھوڑا وہ ہو جاتے ہیں کہ ذرا سا بھی کمفورٹ زون کے باہر ہم لوگ ہوئے تو وی ٹینڈ ٹو گیو اپ. سو دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ہی کہا ہے کہ یہ ہماری تربیت گاہ ہے, یعنی ہماری زندگیوں میں جو جو ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے تربیت کا سامان مہیا کر رہا ہے. تو مجھے وہ چیز بھی بڑی اچھی لگی کہ پرسپیکٹو چینج ہو گیا. اب پرسپیکٹو یہ کہ یہ کیوں ہوا, اس سے اب یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ مجھے کیا سکھا رہا ہے, یہ چیز آ رہی ہے کہ اس سے مجھے کیا سکھا رہا ہے. اگر مصروف بھی ہیں تو اس میں سے بھی کیا ہم سیکھ سکتے ہیں. اور جیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی انسان کے پاس مان لیجیے 10 روپے ہیں اور وہ صدقہ دیتا ہے, اور کسی انسان کے پاس مان لیجیے 10,000 روپے ہیں اور وہ صدقہ دیتا ہے, تو جو 10 روپے والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا سٹیٹس بڑا ہوگا. تو اگر ہم ساری ذمہ داریوں کے ساتھ اور دوسری مصروفیات کے ساتھ ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنی طرف سے کوشش اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم بہت زیادہ محبوب ہوں گے, بجائے اس کے کہ ہم مکمل چھوڑ دیں کہ اب کر ہی نہیں پا رہے ہیں کچھ بھی. اس کو ہم تھوڑا تھوڑا بھلے ہی ڈراپ بائی ڈراپ ہی کیوں نہ ہو, ہم اس کو جاری رکھیں اور کرنے کی کوشش لگاتار جو ہے وہ کرتے رہیں. تو ایک چیز مجھے یہ بھی اس میں سے لگی کہ ہاں ہو گئی آپ کی بات مکمل, آپ کر لیجیے. ہاں ہو گئی. ہاں, تو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک جو ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں بلیم گیم کرتے ہیں, کہ مطلب میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں اس لیے یہ نہیں کر پایا, میں ان کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائی, میں ان کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائی. تو ہمارے اندر ایک تو وہ جو بلیم گیم والی چیز ہوتی ہے ہم وہ نہ کھیلیں بالکل بھی, ہم وہ نہ کریں. اور دوسرا رسپانسبلٹی ہم لیں اپنے ہر عمل کی. اگر ہم کچھ غلط بھی کر رہے ہیں تو رسپانسبلٹی لیں کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں ایکسیپٹ کرتی ہوں, اور میں انشاءاللہ آگے جا کروں گی, اور اپنا عمل جو بھی میں نے کرا ہے میں اس کو ٹھیک کر کے نیک عمل کروں گی. تو وہ چیز ہم ہماری ٹالنے والی عادت ہوتی ہے, ہم اس کو ٹالنے والی عادت چھوڑتے ہیں. Procrastination is a huge problem. بالکل. تو اور ایک اور چیز مجھے ایڈ کرنی تھی. ہلو ہاں جی, کہ ہم کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں, اب جیسے یہ کتاب ہم نے پڑھی ہے تو اسے سب سے پہلے ہم خود پر اپلائی کریں, خود پر امپلیمنٹ کریں ان چیزوں کو. تو یہ اس چیز کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اس کتاب کو پڑھ کر کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف مجھے ہوگا. یہ اس چیز پر ہم غور کریں. جو آئی آلسو وانٹیڈ ٹو ایڈ ون پوائنٹ, وہ یہ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تربیت کے 3 پہلو ہیں, اس میں سب سے پہلا پہلو تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کو اس طریقے سے بنایا کہ اٹ اٹریکٹس good and it loves good and it hates bad. So Allah has kind of made the ground fertile for us. He has made the ground ready for us. اب ہمیں بس اس میں اپنا کام کرنا ہے. پوری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر نہیں ڈالی. تو اگر جب بھی آپ کو لگے یا ہمیں لگے جب بھی کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے یا شاید ہم یہ نہیں کر سکتے, ممکن نہیں ہمارے لیے, تو اس بات کو یاد دہانی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری فطرت کو ویسے بنایا ہے, اس نے تو اپنا کام کر دیا ہے. اب ہمیں یہ اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے, اور یہ ہمارے اختیار اور ہمارے بس میں ہے. ایک چیز یہ. اور دوسرا, جگہ جگہ جیسے آپ لوگوں نے بھی بولا, 2 گول ہیں ہمارے, ایک یہ کہ جنت کا حصول, دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا. یہ دونوں کب حاصل ہو پائیں گے ہم سے؟ جب ہمیں پتا ہوگا کہ واٹ اٹ ٹیکس ٹو گو ٹو جنہ, واٹ اٹ ٹیکس ٹو
receive the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ جو روڈ میپ ہے, وہ جو اپروچ ہے, وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا. تو ہم تربیت کا ہمارا ایک بڑا حصہ, کیا ایک 99% ہماری تربیت کا حصہ وہ قرآن سے ہے, پورا قرآن سے ہمیں لینا ہے. تو ہمیں, مجھے لگا کہ شاید قرآن کی اتنی بات نہیں آئی جتنی آنی چاہیے تھی, بٹ اف وی ریڈ بٹوین دا لائنس دین وی ول نو کہ جنت اور اللہ کی رضا کا حصول وہی ہے, قرآن, وہ قرآن کے تھرو ہی ہوگا. اور تربیت کا راستہ, جنت کا راستہ تربیت کا راستہ ہے, تربیت کا راستہ آسان ہے. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج ہماری یہ بک کمپلیٹ ہوتی ہے. اور اس سے پچھلے 2 ہم نے سیشنز کیے تھے, آج یہ آخری سیشن ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی بار بھی ہم انشاءاللہ کوئی اچھی مؤثر بک کے ساتھ واپس آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ السلام حافظ. علیکم. جزاک اللہ خیر.